مدرة بريزيدنت أمريكا نبر بيل كلينتون أمو قراط توخسي مس إيران زملكت منش صحف كلاريتي بريف ترجم جبر ميكائيل في السهاية أبي وطني حنت هاجر نفسه كبسب دويلو بزعبات بحق قد إموازل له خنتات كحسب زاد لي اللهم وتعالو إذا دما بعينتي نسخة أمريكا أزمرت كايو بعينتي بستفلالي ميدياتات تسمعو زينا زي كونس بعينتا ندقها كتركبهم تحسب زلخا هاجر كرأ خلو أزي انتاي مالتي زبليو أزي أعناو متقعت نموساد استقمت بريزيدنتاوي نايقزي قدب قدم مقالو أموداتا 9 دقائق أمونغو حبرات منقستات أمريكان إيرانن ناي كلتا سومن تخصدو ناي مبال سممع كم استقبره استقلت أدما حاده كابزوم هم موتاتيو حسابو أمو أنا أبزني حلافنت بوتاني رئي ناي موداتا ساعات إن أخلت كتمت كلان ناي مليونات سبات هيوت أبت حد سب زقبرا وساني زمركوس مخانون سمعاكا سمعي تفولت إيه أب شحن 994 أب سمين كوريا أقات إيمونيو أب بوزنيا أقات إيمونيو أب نفس وكف نحايل أمريكا بلبونا دون تقوملو ويس حلافنت بزقودلو أقباب أب زبل نايقزي أقات أمي أقات إيمونيو هذا نجر كنجركم كم زيوم زبولهم موتات فتشيمو ماي قادو فخانيوم نزخونا بريزيدنت زقات موئيو نزحج زقهاد زلو كنتات كريئو خلخو ازي تنقع فتوخصدو ناي مبال سممع درو حقوافات يرأخم زلو كلتي أموغانات مولو عوض كم ستغونات اوفيهم زنقرو زلو انتخونه اتوم ناي قربا محازتنا ازي بانصارو خمزخونن جينا قلم كيدرقه أملا هاجرات وشمت متقعتي قصل كم زلونيوم بقولع زقلص زلو أنا أبز عوض زبهال أي رأيننيو قصيلو انتاي كمصي يخل نزبل بزينو صروتن نابጫፍ عنوتن ناي موداتا ساعاتات ودقتن قصا التمرح زلا هاجريا ترأين زلا እዚ ድማ نفس كف أمريكاوي كتحساسبو زلو ጉዳዩ بلكع انتاي قاطيمو أبز سممعزي انتاي زلون نابي زمرح زلون نزبلو أنا زأمنلو كقلصلكم دلي مغنياتو اتوم أبز زلو قل زرزرات أزيوم كقرمخم يوم نزيوم قروب صنيحلنا خنملو سمينا مجمريا گن نابتنا بزبصح منقد مالت قعزو كندردو لنا مغنياتو كابز حج زلو ولا حدا كابادو زمص يلن سلازي نزلو مزلنا نمردا نابتنا بزبصحنا منقدي كنردو لنا مغنياتو أبز حالف سولوس جمر زي كونس قدمنا ويح غزي زجمر ايو اب كلتشن 15 حبرات منقستات أمريكا مس أوروبايان محازتان راشان چاينان بمخان بزعبا نيكليراو سممع إيران زملكت حبراوي أتقالال ناي تكبار مدب مالت JCPOA أوتيانيرا ازي قدلت زي بلو سمع دينيرو أي فالون كمزا عينت عب سممع فتصيمو أي ترأين نزي زنقروكم ناي مجمر تاسب آنيه انتخونا دما حد أقداس نقر صريحيو بتبلوس ندفز نبرون بعمقات كعاتو عدل زرخبه أهقراو تقوات أتسار أبيلو نمدبات نيكلير إيران أدسكيل ويو ازي نايوشت نتفتاتهم انتاي كم زمسل كنفلت أخ إلنايو نديبلوماسي نتصمدو نتزقمتاون أسل كاين زخون عيوم هنات زيادة استرقاق أخلاي مبراق دما كفوت معصو فتيريو أبكل تشحن 18 بريزيدنت ترامب كابت سمع سحيبو زبالت أمدب قالو نبمن بالدما نت سممع قواريصو از حجة أقاطيم زلون بقر وصيت نايزيو إيران داغما يورانيوم كتمع بالجميرة كاب 3.6 شوعاته ناب 600 لعلو اندما عبيوم نفس وكف أبت خباب زهانصناي مكلاخل عردي حجي يلن نفس وكف زنبرونا تقاصاصر تقديفومنا عالم دما نت انكون ازي وصيتاون زخونه ناي مبل 21 كفل زمن نوكلير ناي زي مبزاح سممع كوغحاف كله تعذيبا از دما
ማለት እትመደብ ስለ ዝፈሸለ ዘይኮነስ ብስም ካልእ ሰብ ስለ ዝተፈረመ እዩ ነይሩ ኣብ ለካቲት 2026 ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብምዃን አንጻር ኢራን ወተሃደራዊ ወፍሪ ከፊተን እቲ መዓልታዊ 20 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ነዳድ ዝሓልፈሉ ክንድማያዊ መተሓላለፊ እንግሊዝ ማለት እንግሊሽ ቻነል ዝኣክል ስፍሓት ዘለዎ መጻወቢ ሆርሙዝ ድማ ናብ ናይ ጸወታ ቦርድ ተቐይሩ እዩ ኢራን ዓጽያቶ ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪጉ ዓለማዊ ዕዳጋታት ተዓጽዮም ኣብ ሙሉ ዓለም ንዘለዉ ተራ ዜጋታት መግብን ነዳድን ዘጓዓዕዛ መራኽብ ብሓደ ክውገድ ዝኽእል ዝነበረ ግጭት ብሃንደበት ጆሆ ተታሒዘን ብድሕሪ እዚ ካብ ኩለን ሃገራት ፓኪስታን ከም ሸምጋሊት ኮይና ተቐልቂላ ኢራን 10 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ስምዕ መደብ ኣቕሪባ ኣሜሪካ ድማ ኣሎ ዝበለቶ 15 ናይ ገዛእ ርእሳ ንድፊ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣብ ገለ ካብ መንጎ እዚ ክልተ ሰነዳት ፕሬዝደንታዊ ናይ ግዜ ገደብ ቅድሚ ምእኻሉ ኣብተን ናይ መወዳእታ 9 ደቓይቕ ናይ ክልተ ሰሙን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ተገይሩ ነገራት ክትሓላለኹ ዝጀመሩ ድማ ኣብዚ እዩ ኣብዚ ስምምዕ እዚ ዘለዉ ሓቅታት እንታይ እዮም ንዝብል ክገልጸልኩም ምኽንያቱ ድማ ካብቲ ኣርእስቲ እቲ ዝርዝር ዝያዳ ስለ ዘገድስ እዩ ኢራን 10 ነጥብታት ዝሓዘ መቓን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ኣቕሪባ ንሱ ድማ ነዚ ስዕብ ዘጠቓለለ እዩ ሓደ ኣሜሪካ አንጻር ኢራን ተወሳኺ ናይ ተጻብኦ ተግባር ንኸይትፍጽም ምስምምዓ ከተረጋግጽ ክልተ ኣብ መጻወቢ ሆርሙዝ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ኢራን ቁፅፅር ክህሉ ሰለስተ ምቕባል ነዛ ቃል እዚኣ ብሓቂ ክትሰምዑ ደልየ ናይ ኢራን ኒኩሌር ናይ ምምዕባል መሰል ምቕባል ኣርባዕተ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሲኖም ዝነበሩ ቀዳማይ ደረጃ እገዳታት ምልዓል ሓሙሽተ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሲኖም ዝነበሩ ካልኣይ ደረጃ እገዳታት ምልዓል ሽዱሽተ ኩሎም ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት አንጻር ኢራን ዝሓለፉ ውሳኔታት ምስራዝ ሸውዓተ ኩሎም ብወከልቲ ኣህጉራዊ ኣቶማዊ ጸዓትን ቦርድ ኣመሓደርትን አንጻር ኢራን ንዝሓለፉ ውሳኔታት ምስራዝ ሸሞንተ ኢራን ኣብ ዝኹናት ንዝወረዳ ክሳራታት ምኽፋል ወይ ከዓ ምኽሓስ ትሽዓተ ናይ ኣሜሪካ ተዋግእ ሰራዊት ካብቲ ዞባ ምስሓብ ዓሰርተ ኣብ ሊባኖስ የመንን ኢራቅን ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ተጻብኦታት ደው ምባል ዝብል እዩ ጻዕዳ ገዛ ማለት ዋይት ሃውስ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ንኹሎም ዞም 10 ነጥብታት ብወግዒ ኣይፈረመሎምን ፕሬዝደንት ትራምፕ ከስርሕ ዝኽእል መሰረት ግን ድማ ክንዘራረበሉ ዘለና እዩ ክብል ገሊጽዎ እዩ እቲ ሓቂ ግን ከም ዝስዕብ እዩ ብኻልእ ወገን ዝቐረበ መቓን ስራሕ ንመላዘብ ከም መበገስ ነጥብኻ ጌርካ እንተ ተቐቢልካዮ ነቲ ካልእ ወገን ድሮ ዓብይ ድርኺት ማለት ሓይሊ ሂብካዮም ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ድርድር መባእታዊ ፍልጠት እዩ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ትራምፕ ኣብዚ ኢራን ንሓንቲ ብመጻወቢ ሆርሙዝ እትሓልፍ መርከብ $2 ሚልዮን ናይ ርግጫ ግብሪ ከተኸፍል እትሓስቦ ዘላ መደብ እዩ ኣሜሪካ ብርኪ ክህልዋን ካብቲ ኣታዊ ክትማቐልን ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ ድማ ኢራን ምስ ግዜ እትረኽቦ ኣታዊ ናብ ኣስታት $500 ቢልዮን ገጹ ዝጽጋዕ እዩ ቅድሚ ዝኹናት እዚ እቲ መጻብቦ ክፉት ኣህጉራዊ ባሕርን ነፃ ምሕለፍን እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ብዛዕባቲ በታምሳና ኩናት ገጢማ ዘላ ሃገር ዝካየድ ናይ ርግጫ ክፍሊት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ድማ ክልቲኦም ወገናት ተዓዊትና ኢሎም ዝእውጁን ተሃልዮም እዚ ካብ ክልቲኡ ሓደ ነገር ዝነግረና እዩ ወይ ክልቲኦም ወገናት ይሕስቡ እዮም ዘለው ወይ ድማ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እንታይ ከም ተሰማምዑ ዘይፈልጡ ዘይንጹር ስምምዒ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ቅቡልነት ዘይብሉ እዩ ላዕለዋይ ሃገራዊ ባይቶ ኢራን ድሮ እዚ ምቁራጽ ተኽሲ ኩናት ከም ዝተወድአ ዘመልክት ኣይኮነን ኢሉሎ እዚ ድማ ሓንቲ ኢዳ ዝሃበት ሃገር እትዛረቦ ቋንቋ ዘይኮነስ ሓንቲ ድሌተይ ረኺበ ኢላ ዝኣመነትን ተወሳኺ እትጽበን ሃገር እትዛረቦ ቋንቋ እዩ
بحدا نجر بقلص خزارة بدلئه سممع مقراص تخص مهلاو ايكونكون زنقف زلخو زدربيو بومباتاتن زموت سباتن اب زخون اوان دو انتيلوم اذا معلت زيا سناي معلتئا نزي اب بوزنيا تماهيرولئه اب كامب ديفيد تماهيرولئه اوشتاي زامنولو دمايو انا زنقفو زلخو نت مسرحيو نتي نابز درجازي ابصحنا زلو حلافنت زغودلو مريحنت اب شحن 995 بزعبا سممع ديتن كنسرح كلنا بزح حوارحنا وسيدنا قدمي ابني حبار طاولا خوف مبالنا نتي ناي سممع قرصي كنحانصو نيرنا ريتشارد هولبروك نبعدو اب تدحر مغارجا زلو دبلوماسي ناي لبو سريحيو مسناي نيتو محازتنا وهدت نيرنا نكونغرس توكيسنا اينا نصورات شوتتات نيرومنا زن سحابنا لهم مرقص تاتون نيروميوم مغنياتو اذا حلافنتاو زخون محدرا قلولاو زطلبو نغريو ازي لوم زرعنايو گن كابزي زتفليايو حدا بريزيدنت لوم مشت حدا ملوء سلطانه خطفيو إلو ام محبراو ميديا كتقع تعذبنا ناي موداتا غزي ساعات 8 دحر قطر زبل عالم نتحقي اب تلفزيون كتصبيز تعوجه بعلاوي وسانه اينا تعذبنا ناي امريكا ناي مدردار عقمي نمانم كصنعنا زدلي اب عالم زلو صلاعي كقالع تعذبنا اموداتا ساعات دما بزخونه قنع ملكعي كاب ناي امريكا دليتات زياده ناي ايران زرزر دليتات زماله سممعنا مقبال تبتب كبلو تعذبنا ترباص زملؤو ناي موداتا دقايق غيا نز تعذبو دما ديمقراسياويان طراي اينبرون ابال كونغرس زخونه ريبوبليكان اوستين سكوت كاب جورجيان حدا العلواي ابال كوميتي اغلغلو سراويتن نزا اغبابزي بغلصي كونينوم يوم سناتر ليندسي غراهام كونغرس نز غداي كريو صاوعي تقريبو لاورا انغراهام ون افاكس نيوز قريبا نت بريزيدنت بزعبا حلخلخات نايت سرحو زل سراح ملؤ بملؤ يردون تخوينو حتيتاتيا لاورا انغراهام نزوم حتوتات زيوم كتحطو خلا بعد هو كنكتاتلو لنا حدا نجر كنغركم حيلي دبلوماسي امريكا بزعبا من عويلو تزارب زيكونس من بزبلص تدالوه من صفحت امرت حنصن من قالو تغبرنيو متنققتاتات بمصحف سبات ايدوم نخوبو تسفاح تغبر يبلكان ازي دبلوماسي زيكونس طلعونيو بهوت ابالا سراويت امريكان رغات علماو قطبان تطلع انتلخا دما بغزياو فطرا زيتكا كبيد واغا زخفليو اسكا خابزن لعلي اسفح بيلنا خريون فتن مخنياتو نتي ابزل شجر بزعبا حنت سممع ويدما بزعبا حنت مقراص تخص ايكونن اتشجر بزعباتي ازم عراف زي زغدو مبحقواق نايت بكونغرس جمر زبلنا امريكا ديمقراسي نخقصل زكلاخل عرديو حبرات منقستات امريكا بزي وقعو اواج كينات بزي وتادراو حيلي نختقم زفقد حدي سلطان انصار حنت لؤلاويت هاجر انصار حنتي قند زباو حيلو زخونت هاجر انصار ايران كينات جميرا ابز حلفه غزي كريو خلخو عنقص حدا حق منغستي از سلطان زي نناي ولقسب محبراو ميديا زي كونس نكونغرس يزهبو بزعبازو ጉዳይ ዘተሐሳሰቦም ድማ አባላት ሰልፍ ዲሞክራሲ ጥራይ አይነበሩን እቲ ሳሕቲ ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳያት ኢዱኸት ዝርአ ሴኔተር ግርሃም እቲ ጉዳይ ብኮንግረስ ንኽርአ ስለዘይ ቀረቦ አይደገፎን እዚ ድማ ካብቲ ልሙድ መስርሕ ክሳብ ክንደይ ርሒቑ ከም ዝኸደ ገለ ነገር ዝነግረና እዩ እስከ ንኽፍሉ ጉዳያት ወፃ ማለት ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ንርአዮ እቶም ሰሞያ ዲፕሎማሲ ማለት ፕሮፌሽናል ዲፕሎማትስ አበይ ኔሮም እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ዝምድናታት ትካላው ፍልጠትን ማእከላይ ምብራቅ አመና ጽሕለፎ ሰብ ሞያ አገልግሎት ጉዳያት ወፃኢ አበይ ኔሮም ተገሊሎም እዮም ንኽኢላታት እንተግሊልካዮም ድማ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ዝፈልጡ ሰባት ወፃኢ ኣብ ቁልውላው ኮይንካ ክትላዘብ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ክፍሊ ሓኪም ከይሓዝካ መጥባሕቲ ሕክምና ምክያድ ይዝቁፀር ንመሓዝትናት ከርአይዎም
ዋና ጸሐፊ ኔቶ ጀነራል ማርክ ሩተ ኣብታ ምቁራጽ ተኹሲ ዝተኣወጀትላ መዓልቲ ናብ ዋይት ሃውስ ምብጻሕ ኣካይዱ ነይሩ ብኹሉ ነገር ድማ ንሱን ከም ኩሉ ሰብ ተገሪሙ ኣውሮፓውያን መሓዙትና እዚ ስምምዕ እዚ ንጸዓታዊ ውሕስነቶም እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል ኣብ ምቕራጽዮም ዝጓየዩ ነይሮም እስራኤል ድማ እዚ ስምምዕ ንሊባኖስ ዘጠቓልል ኣይኮነን ኢላ ፓኪስታን ንሊባኖስ ዘጠቓልል ኢላ ኢራን ንሊባኖስ ዘጠቓልል ኢላ ኣሜሪካ ንሓዲኡ ብንጹር ኣይበለትን ኣብቲ ንስኻት ተሰማማዕካዮ መሓዙትካ እንተዘይተሰማሚዐን ኣብ ስምምዕ ዘይኮነስ ኣብ ድንግርግር ኢኻ ዘለኻ ሓደ ክንዝክሮ ዘለና ነገር ኣሎ እቲ ሽግር እቲ ድራማ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ኣብ ዓለም ኣዝያ ዝሓየለት ሃገር ንመርሕ ምህላውና እዩ እቲ ድራማ ውጽኢት እዩ እቲ ዝርዝር ድማ ናይ ካልኦት ሽግር እዩ ትካላት ኮንግረስ ጉዳያት ወጻኢ መሓዙትና ኣህጉራዊ ሕግታት እዚኦም ድማ ዕርዲ ዲሞክራሲኦም ነዚኦም ተፍሪስካዮም እታ መኪና ብምልእታ ክትናወጽ ጀሚራላ ማለት እዩ ኣብዚ ክተቕሶ ዝደሊ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎቲ ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሽየጥ ማለት ክንገር ዘሎ ሓበሬታን ኣብ መንጎቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቀኛ ኹንነትን ዘሎ ፍልል እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ጉዳይ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ብምውሳድ እጠቀስ 100% ሙሉእን ፍጹምን ዓወት ኢሉ ቻይናን ኢራን ስምምዕ ንኽትገብር እሚናታ ኢሉ እኩብ ኢራን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ ክንድነት ጀመርናዮ ኹናት መወዳእታ ዝገብረሉ ንኣሜሪካ ንግዳዊ ስምምዕ ዘፈርማ ክመስል ኣብ መጻወቢ ሆርሙዝ ሓበራዊ ዋኒን ክህሉ ኢሉ ማዕከን ዜና ፎክስ ኒውስ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ብምሓዝ ላውራ ኢንግርሃም ወሳንሁም ሞት ክትብል ገሊጻቶ ፒት ሄክስዝ ሓቀኛ ዕድል ኣብ ሰላም ክብል ገሊጽዎ ተዓዘብቲ ድርብ ዓወት ወርቃዊ ግዜ ንማእከላይ ምብራቕ ኢሎሞ ኣነ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእይቶ ክህልዎም ቅበልየ ነፍሲ ወከፍ መርበብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣራያ ከም ዘለዎ እውን ርዳየ እንተኾነ እቲ ሽግር ኣብዚ እዩ ዘሎ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ንህዝቦም ንኣሜሪካ ትስሕባላ ተዝልቃላ ስዩም ትብላላ ዝብል ዜና እዮም ዘቃልሑ ነይሮም ላዕለዋይ ሃገራዊ ባይቶ ጸጥታ ኢራን ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ምውዳእ ኩናት ኣየምልክትን ኢሉ ሰበስልጣን ኢራን ድማ ኣብ ጎደናታት ቴህራን ሓጎሶም ገሊጾም ከምዚ ዝበሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽናት ቁንዓት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ነቲ ሓቂ ዘደናግሩ ተሽከርከርቲ ዓንኬላት ኣብ ክንዲ ዘወዳድር ካልእ ዝበለጸ ነገር ዝግብኦ ህዝቢ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ባይታ ዝኸውን ዘሎ ሓቂ ድማ ንርአዮ ናታንያሁ እዚ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ንሊባኖስ ኣየጠቓልልን እዩ ዝብል መግለጺ ሂቡ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ በይሩት ድማ ቀጺሉ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባህሬን ኣብተን ቀዳሞት ሰዓታት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ከይተረፈ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐን ሓቢረን ኣብ ከባቢ መጻወቢ ሆርሙዝ 400 መራኽብ ተዓጊተን ኣለዋ ዋጋ ነዳዲ ቀጻሊ ይውስኽ ኣሎ እቲ ሓቂ ድማ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ትዕወት ኣብ ሰላም ድማ ትኸስር እዩ ዘሎ እዚ ክኸውን ከሎ እየ ዝዕዘብ ዘለኹ እቲ ብልክዕ ንኸዶ ዘለና ኣንፈት እዚ ምዃኑ ድማ ኣዝየ ተሓሳስበኒ ምኽንያቱ ብዝሕ ዓወት ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ዜና ብዝገብሮ ምድጋም ዘይኮነስ በቲ ብርግኣትን ተኣማንነትን ዝልካዕ استراتيجيكاو ውጽኢትን ካሜራ ካባኻ ምስ ኣልገሰ ዓለም ብሓቂ ውሕስነት ኣለዋዶ ዝብልንዩ ክልካዕ ዘለዎ ስለዚ እዚ ክሳብ ክንደይ ተራ ከም ዘለዎ ዘለና ሓሳብ ከካፍለኩም ምክንያቱ ኣብ ቅድሜና ሰለስተ መሰረታዊ መንገድታት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ኣብ መወዳእታ ንርከበሉ ድማ ኣብቶም ክሳብ ሕጂ ዘይገበርናዮም ኣማራጽታት ድምርኮስ እዩ ቀዳማይ ተኽእሎ ኣብ ዝግልጽ ክኸውን ደልየ እቲ ዝተሓተ ተኽእሎ ዘለዎ እዚ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከምጾ ዝኽእል ለውጢ እዩ ኣብ ኢስላማባድ ዝተገብረ ዝርብ ሓቀኛ ናይ ስራሕ ምቓን ምፍራዩ ክልቲኦም ወገናት ሓቀኛ ሕድገታት ምግባሮም ኢራን ኣብ ትሕቲ ኣጉራዊ ቁጽጽር ትርጉም ዘለዎ ገደብ ምምዕባል ኢራንየም ክትገብር ምስምዓ ኣሜሪካ ንመሓዙትና ናይ ጸጥታ ውሕስነት ብዝህብ መገዲ
استسرع من سحاب كتقبر مصابو هرمز ናብ ሓቀኛ ነፃን ምንቅስቃሱ ክምለስ ዝብል እዩ እዚ ዝከኣልዩ እንተኾነ ግን ክኢላታት ሰሙያ መሪሕ ተራ ክጻወቱ እንተተፈቂዱ ኮንግረስ ኣብቲ መስርሕ እንተኣትዩ ክልቲኦም ወገናት ካብ መዘራረብ ኣርእስትን ላዕሊ ኣብ ናይ ልዝብ ጣውላ እንተመጽዮም ጥራዩ እዚ ጸቢብ ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ፈጺሙ ኣይከውንን ማለት ግን ኣይኮነን ካልኣይ ተኽእሎ እዚ ዝለዓለ ተኽእሎ አለው ወይለ ዝኣምነ እዩ እዚ ኣብ መስርሕ ዝርአ ድንግርግር እዩ ምቁራጽ ተኽሲ ብገለ ክፋሉ ዝትግበረሉ ናይ ስምዕ ነጥብታት ዘይንጹር ዝኾነሉ ነቲ መጻወቦ ብቅድመ ኩነት ዝኽፈተሉን ኣብ ትሕቲ ዘይወግዓዊ ቁጽጽር ኢራን ብምዃን ንቴህራን ብመልክዕ ናይ ርግጫ ግብሪ ኣብ ሓደ ዓመት ቢልዮን ዶላር ኣታው ዘምጽኣሉን እቲ ግጭት ናብ ደረጃ ድስካለ ዝወርደሉ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝነግሰሉን ሓሓሊፉ ዝውላዕ ዝሑል ረስኒ ዝረኣየሉን እዩ ሓደጋ ናይዚ ድማ ኢራን ብቁመናት ትሒለሉ ተኣማንነት ኣሜሪካ ዝዳኸመሉ ምሕዝነታት ዝልሕልሓሉ ማእከላይ ምብራቅ ካብቲ ናይ ቅድም ብቦምባ ምድብዳቡ ዝነበሮ ዝሓሸ ሰላም ዘይረኽበሉ ኣብ ኦሃዮን ኣርካንሳስን ዝርከቡ ስድራቤታት ሸቃሎ ንጋዝን ኣስቤዛን ልዑል ወጻኢታት ዝገብሩሉን ኢራን ሓይሊ እትድልበሉን እዩ ሳልሳይ ተኽእሎ እዚ እቲ ለይቲ ሙሉእ ዘየደቅሰኒ ስዕረት ወይ ውድቀት እዩ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ተፈሪሱ ናታንያሁ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕትን ተቐጺሉ ሃገራት ወሽመጥ ማለት ኤደን ካብ ምእታው እንተደንግየን ኢራን እቲ ስምምዕ ተጣሒሱ እንተይላ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ዝኽልተ ሰሙን ብዘይካ ትሕጂ ዘለዎ ትሑት ተኣማንነት ትሑት ድርኺት ዓለም ንኣሜሪካ እናደኸመት ዝዕዘበሉ ዘሎ ኩነታትን ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሉስ ተማሳሳልን ዘይከኣልን ምርጫ እንተገጠሞኸ ዝብል እዩ እዘን ስዕባ 72 ሰዓታት ብዙሕ ነገር ከርእያና እየን ኣብ ልዕሊ መስመር መራኽብ እንታይ ከም ዘጋጥም ተዓዘቡ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እንታይ ክትገብር እያ ተዓዘቡ ኣብ ኢስላማባድ ዝጀመረ ዝርርብ ካልእ ዝርርብ ክዕድም ድዩ ወይስ ቀስ ብቐስ ክፈርስ ተዓዘቡ እዚ ኣበናይ መንገዲ ከም ዘለና ክነግረና እዩ ሓሳበይ በዚ ስዕብ ክዓጹ ምኽንያቱ እዚ እትሎም ምሸት ክዛረቦ ዘለኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር መስለኒ ምስ ኢራን ዝግበር ዲፕሎማሲ ኣይቃወመን እየ ከምኡ ሓሳብ ሃሊልኒ ይፈልጥን ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣገባብ ዲሞክራሲ ዝኣምኖ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ኣኣምን እየ እዚ ድማ ቀሊል ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ እቲ ኣማራጭታት ካብኡ ዝኸፍአ ስለ ዝኾነ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ዝገበርናዮ ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ሰላም ምስቶም ምሳና ዓሚቕ ፍልልይ ዘለዎም ሰባት ዝገበርናዮ እዩ እዚ ድማ ኢድካ ናይ ምሃብ ስነ ስርዓት ዘይኮነስ ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ይኹን ደኣ እምበር ዲፕሎማሲ ድማ ኣዝዩ ዕቱብ ክኸውን ኣለዎ ቅርፂ ክሕዝ ኣለዎ ብመገዲ ትመርጾ ወኪሉ ቢሉ ንህዝቢ ኣሜሪካ ተሓታትነት ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ግዜ ቅልውላው ኣብ ዊንታ ናይ ሓደ ሰብ ዘይኮነስ ኣብ ኣዝዩ ጽኑዕ መሰረት ዝተሃንጸ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ ዝንዕዘቦ ዘለና ኣዝዩ ዘተሓሳስበንን ነገር እንተሃልዩ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘይኮነስ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣገባብ እዩ መንግስታዊ ኣገባብ ብትርኢታውን መስሓቅን ኣገባብ ክትካእ ከሎ ነቶም ናይ ምፍራሕ ኣገባባት ናይ ዓወት ካባ ዝለበሱ ዓበይቲ ሕድገታት ክስዕብዎም ከለው ሓደ ንትካላትን መሓዙትን ንጎኒ ዝገደፈ ኣገባብ ዝተጠቕመ ሰብ ስለምንታይ ቀለም ቅድሚ ምድራቑ ስምዕ ሰላም ይፈርስ ኢሉ ክግረም ከሎ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ዘይተገማትነት ከም ንቕጽል ዝገብረና ዳ እምበር ንኣሜሪካ ሓያል ዝገብር ኣይኮነን ዘይተገማትነት ከዓ ምስቲ ሓያል ዝብል ቃል ማዕረ ኣይኮነን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ሓይሊ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ኣምላኽ እውን ዓለም ካብ ዝረኣየቶም እቲ ዝበለጸ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለና ይፈልጥ እዩ ሓይልና ጥምረታት ኣብ ምህናጽ ቃልና ኣብ ምኽባርን ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎንና ደው ንኽብላ ዝገብርን መትከል ሓይልን ኣዋሃይድና ኣብ ምምራሕን ዝነበረና ዓቕምን እዩ እዚ ዝናዚ ዘይውዳእ ኣይኮነን ይሕሸሽ እዩ ሕጂ ድማ ካብቲ ንኸስቦ ዘለና ንላዕሊ ብዝቐልጠፈ ንሕሽሾ ምህላውና ካብቲ ዘተሓሳስበኒ እዩ እንተኾነ ብሓደ ሓቀኛ ተስፋ ዝህብ ሓሳብ ክዛዝም ደሊ ምኽንያቱ
ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኣኣምን እየ ቅድሚ ሕጂ ፈተንቲ ኣጋጣሚታት ርኤ መንኮር ኩርና ዝጠለመና ኮይኑ ዝተሰምዓና ህሞታት ርኤ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ግዜ ኣጋጣሚ ድማ ጭውነት ሓበራዊ ክብርን ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ሽግር እዚ ክንሓልፎ ሓጊዝና እዩ ሪፐብሊካዊ መንግስቲ ማለት ሃገር ብሓደ ፕሬዝዳንት ዲሞክራት ወይ ሪፐብሊካን ኣይኮነን ቀጻልነቱ ዘረጋግጽ እንታይ ደኣ ዜጋታት ተሓታትነት ስለጠልቡ ትካላት ብገዛእ ርእሶም ቀጻልነት ስለዘረጋግጹን ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ካብ ዝኾነ ንጽል ቅልውላው ዝዓቢ ስለዝኾነን ጥራዩ ስለዚ ሎም ምሸት ክሓተኩም ዝደሊ ንወኪላትኩም ጻውዒት ኣቕርቡ ነፍሲ ወከፍ መራሒ እንተላይ ነቶም ዝመረጽኩሞም መራሕቲ በቲ ኣሜሪካዊ ህይወትን ኣሜሪካዊ ተኣማንነትን ዝጠልቦ መዐቀኒ ከበድቲ ሕቶታት ሕተትዎም ግሉጽነት ጥለቡ ካብዚ ዝኸፍእ ከበድቲ ነገራት ሓሊፍና ኢና ኣነ ድማ ጌና ኣብ ገዛእ ርእስና ኣኣምን እየ ብሓቂ ኣኣምን እየ ቢል ክሊንተን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር